Pripremu započinjem sa pravljenjem obične proje. Kada kažemo pruja, trebalo bi da se podrazumeva da je napravljena od čistog kukuruznog brašna bez dodataka jaja, jogurta ili sira. Ovdje sam stavila 3 čaše od 200 ml čistog kukuruznog brašna. Tu ću dodati 1 punu kašičicu soli, pa ću sve izmešati. Pruja se najviše pravila do 50. godina prošlog veka i to baš na ovaj način. Ovdje sada dodajemo 100 ml ulja i dodat ćemo 1,5 čašu vode. Možete da dodate, a i ne morate, malo praška za pecivo. To je sad već po želji. I sad sve lagano mešamo. Pošto je ova priprema jako brza, uključite renu da vam se zagreva na 200 stepeni. Sad kada ovo ovako dobro izmešamo, dodajemo još pola čaše vode. Ukupno dodajemo 2 čaše, ali dodajemo 1,5 pa još pola. Da bismo ovo brašno dobro prvo sjedinili i kako bi ono krenulo da bubri. Mešamo sve dok ne dobijemo finu, ujednačenu i glatku masu. Uzmemo jedan okrugli kalup, možete da pečete u čemu ga želite. Obično ide u okrug. I sad ću ja po starinski podmazati to sve sa malo ulja, a onda ću staviti i malo brašna. Umjesto toga možete da stavite i papir za pečenje. Ovo brašno ćemo sad malo rastresti. Višak lepo odstranimo, a onda sipamo cijelu ovu masu. Malo ovako protresemo, lupimo i nosimo je da se peče. E sad, veoma je veća sličnost između projare i carske pite. Pošto su toliko slične, ja ću napraviti jednu meru koju ću podeliti na 2 dela, a onda objasniti razliku između projare i carske pite. U posudu stavljam 10 cijelih jaja. Jajima dodamo 2 kašičice soli i dobro ih žicom umutimo. Ne moramo da koristimo mikser, a i može, kako god želite. Kada ovako malo umutimo jaja, dodajemo 1 litru jogurta. A onda sipamo i 250 ml ulja. Pa ćemo sad sve to da izmešamo, da nam se malo poveže. I evo sad smo to umutili i lepo nam se povezalo. Tomu ćemo dodati 500 grama kukuruznog brašna ili 625. Možete da dodate čisto kukuruzno brašno, a možete da umešate i sa malo belog brašna. Belog brašna dodajem 1 čašu, to je 125 grama. Ukupno količina brašna je 625 grama. Sad napravite svoju kombinaciju. Cijela masa treba da vam izgleda ovako. I sad ćemo da odložimo ovu žicu, pa ću tu da dodam 500 grama sitnog sira. Kada dodamo sir, lagano sve promešamo, da nam ipak ostanu ovi neki komadići, da nam se sve ne sjedini sa testom. Nemojte zaboraviti da dodate i 20 grama praška za pecivo. 20 grama, ponavljam zato što je dupla mera, inače ide 10 grama jedna kesica. Možete slobodno da stavite sa brašnom. Zamalo da ne stavim. I to je to. Sada cijelu ovu masu delim na 2 dela. Na potpuno isti način pripremit ću još jedan okrugli pleh i posuti ga sa malo brašna. Premažete premažete uljem i pospete brašno. A zatim cijelu ovu masu ulijemo u pleh. Protresemo, lupimo i nosimo da se peče na 200 stepeni. Proja se ispekla. Vreme pečenja je 30 minuta na 200 stepeni. Kao što možete da vidite, nema nikakve sličnosti sa projarom. Ona je dosta tanja, zato što nema ni jaja, ni jogurta, ni praška za pecivo da je podigne. Odlično je u danima posta, za doručak, večeru, popodnevno grickanje ili zamena za hleb. I sad smo došli do ove treće carske pite. U ovu smesu sada dodat ćemo 150 do 200 grama šunke šunkarice ili bilo koje salamice. A onda dodajemo i 150 do 200 grama kisele paprike. Pripremimo pleh i sada ulijemo cijelu ovu masu. Sad ćemo ovako malo to da poravnamo, rastresemo i nosimo da se peče.
Ovako izgledaju projara i carska pita kada se ispeku i ohlade. Svaku sam pekla po 35 minuta na 200 stepeni.